जय श्रीराम जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार मु दिलीप आपण मो चैनल को स्वागत जनाऊँ। आज विषय वस्तु आप भिडियो थंबनेल देखिए जापर जे आज विषय वस्तु हूँ सुभद्रा फॉर्म किपरि फिलअप हम ता मो भिडियो माध्यम सठिक भाव और सरल भाव में बुझाक बहुत चेष्टा करी तेणु भिडियोटी को स्किप न करी भल भाव बुझा गले भिडियोटी को स्किप न करी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा अनुरोध। तेज आसतु विलम्ब न करी जीवा भिडियो को। नमस्कार सांग मैंने तेज आज करवा आम आरंभ कौन तेज आज आरंभ करवा चलतु सुभद्रा फॉर्म देखु आज रविवार हुई आम अंगनवाड़ी सहकर्मी मैंने दीदी मैंने बहुल मात्रा आज बंटन कार्य आरंभ कर देइछंती आ बहुल मात्रा महिला मैंने सुभद्रा फॉर्म पाई जाइछंती। देखो सुभद्रा फॉर्म टी यही भाई आसो यहाँ फ्रंट साइडटा सामना पटटा आटा हूँ फॉर्म रो सेकेंड साइडटा। तो देखो ये भीतर डिटेल्स या देखाई बर्तमान ये जो लास्ट रहा यहाँ देना यहाँ हूँ आम माने काली जो पोर्टाल खोलला आम सुभद्रा योजना जो अप्लाई कलापर आपन को ये भाया गोटे कौन गोटे एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट प्राप्ति स्वीकार पत्र से देवे जेकोसी जनसेवा केन्द्र कि मो सेवा केन्द्र आप अप्लाई कलापर आपन को ये प्राप्ति पत्र माने एक्नोलेजमेंट कॉपीटा से देवे ना आवेदन पत्र नंबर माने एप्लिकेशन नंबर ये पढ़ी आसी ये आपन आवेदन तारीख पड़ी थो जो दिन आप अप्लाई करेंगे एवं ये आपंकर कौन आधार नंबर पड़ी थो मेंशन होता यहाँ आसो यहाँ हूँ यहाँ आपंकर अभी जाना कि दरकार नहीं। बर्तमान आसना आम जाना सुभद्रा फॉर्म टी किभली पूरण कराव कारण बहुत लोक अच्छा जो मैंने कि निजे जापारती टी एत स्वाक्षर न था बहुत महिला मैंने भी अच्छा लेखा पढ़े शिखी न था तो से आज कहवा केमी ये वीडियो माध्यम ये फॉर्म टी किभली फिलअप करवा टी जूम करदे देखु यही फॉर्म टी संपूर्ण मागणार उपलब्ध हुए मन रखु आपण को जो अंगनवाड़ी सहकर्मी दीदी आपन को जो फॉर्म देवे आप कौन सी मूल्य लगे यहाँ पूरा टोटल फ्री मिलूँ है एथरे सिंपली मेंशन कराई एवं आपन जदि चाहिए तो सुभद्रा योजना विषय में कौन सी प्रश्न थिले कि कौन सी द्वंद्व थिले आपन ए टोल फ्री नंबर रे फोन करी आपन बुझी पारिबे। एटा होची सुभद्रा योजनार टोल फ्री नंबर। तेज फॉर्म टी आसतु बुझा किभली पूरण हम गोटी करी गोटी से सरल उपाय मुझे कही जाऊँगी आप ध्यानपूर्वक वीडियो स्किप न करी शेष पर्यंत देखु। देखो यहाँ रहा भाग क आवेदनकारी सविशेष विवरणी। तो सर्वप्रथम आम कौन करा पड़ो ये रहा कौन संपूर्ण नाम आधार अनुजाई देखो जो महिला अप्लाई कर तो ये आधार जहाँ ना अच्छे आधार जमी ना लिखाई ये से स्पेलिंग ये आप पूरण करा पड़ो। फॉर्म टी देखो ओडिया रे अच्छी किंतु आप चाहिए ओडिया भी लिखिपारे कि इंग्लीश भी लिखिपारे किंतु आधार जहाँ ना अच्छी जमी लिखाई स्पेलिंग जमी जहाँ अच्छी से हिसाब से ये बॉक्स रे आपन कौन करा पड़ो जहाँ से नाटा फिलअप करा पड़ो। देखो ये आई बॉक्स ये दुईटा बॉक्स रे आपन नाटा फिलअप करा पड़ो गला। तापर रहा द्वितीय ऑप्शन कौन रहा आधार संख्या माने आधार नंबर आप आधार जो नंबर टी अच्छी 12 टिकिया नंबर तो ये से यही बॉक्स रे से आधार नंबर टी लिखिए। आधार नंबर जो 12 टिकिया रहा ये 4टा नंबर रहा तापर ये 4टा नंबर रही ये 4टा मन रखु बारंबार कहूँ जे कौन से तरतर न भूल न करी सठिक भाव में बुझंतु आ फॉर्म फिलअप कला पूरा धीरे सुस्थे सब जिनस धीरे सुस्थे आप फिलअप करेंगे। तापर आइला नंबर 3 रहा कौन स्वामी और पिता नाम आधार अनुजाई है आधार आप स्वामी नाम पड़ती बहित होते स्वामी अविवाहित हेले पिता नाम पड़ता है विवाहित हेले स्वामी नाम देवे आदि अविवाहित होते पिता नाम टी आधार थब। तो ये कौन करें सिंपली से हिसाब से आप स्वामी नाम थे स्वामी नाम लिखिए ये बॉक्स दुटा भितर जदि पिता नाम अच्छे तो पिता नाम ये बॉक्स भितर देखिए। तापर आसतु ऑप्शन 4 कौन अच्छे जन्म तारीख दिन मास वर्ष देखो फॉर्मेट ये सिंपली दे देती यही फॉर्मेट रे आपन ये बॉक्स टी को फिलअप करेंगे। जन्म तारीख आधार आप मेंशन हो दिन माने तारीख धर मो अभी जन्म तारीख है 0 मोर 1/5/1999 तो मुझे लिखी दिन प्रथम दिन ये लिखा हम 01 रहा 01 यहाँ रहा बॉक्स रे तापर देजी कौन फॉर्मेट मास रहा 5 तो 5 सिंपली लिखा 05 रहा। तो बर्तमान मसीहा वर्ष रहा मोर के 1999
এইভাবে ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ସିମ୍ପଲି ବୁଝିପାରିଲେ? ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲି। ଜନ୍ମ ତାରିଖଟେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲେଖିବେ, ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ତାରିଖ 2ଟି, ମାସ 2ଟି, ତାପରେ ମସିହା 4ଟି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଅପସନ୍, ସରି, ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ଆମର ଅପସନ୍ 5। ଅପସନ୍ 5 କ'ଣ ଦେଇଛି? ବର୍ଗ। ବର୍ଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଦେଇଛି, ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ, ସାଧାରଣ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ଜେନେରାଲ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଜେନେରାଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମାନେ ଏସ୍ସି, ଏସ୍ସି ଯେଉଁଟା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଯଦି ଏସ୍ସି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ବକ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମାନେ ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ଟି ଯଦି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? 3ଟି ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ ମାରିବେନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ୍ 6। ଅପସନ୍ 6ରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଯଦି ଆପଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଥିବେ ତ ହଁରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ, ଯଦି ନ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ନାଁରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ୍ 7। ଅପସନ୍ 7ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏଇ ଆପଣ 10ଟି ବକ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଛି ଏଇ ବକ୍ସ 10ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଗୋଟି ଗୋଟି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି 10ଟି ନମ୍ବର ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଗଲା, ସରିଲା। ତାପରେ ଅପସନ୍ 8। ଅପସନ୍ 8 ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଏଠି କ'ଣ ମାଗିଛି ନା ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଛଡ଼ା ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଭରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଭରିଲେ ଚଳିବ, ନ ଭରିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ନ ଭରିବାର ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଗଲା, ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ୍ 9। ଅପସନ୍ 9ରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକଣାଟି ମଗାଗଲା। ଅପସନ୍ 9ରେ ଜିଲ୍ଲା ରହିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିବ ସେଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଆଉ 11 এই দুইটি অপশনটিକୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ এই 10 କିମ୍ବା 11 ଭିତରେ ଦୁଇଟିକୁ ଭରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଭରିବାର ଅଛି, ଆଇଦର 10 କିମ୍ବା ନହେଲେ 11। ଗୋଟେ କାହିଁ ଭରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ଲେଖିଛି କ'ଣ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କି ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ କି ଗାଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ 10 ନମ୍ବର ଅପସନଟିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଟାଉନରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ 11 ନମ୍ବର ଅପସନଟିକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇ ଅପସନଟିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛୁ ଅବିକା ଆମେ, ତ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପସନଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ତାହେଲେ 10 ନମ୍ବର ରହିଲା କ'ଣ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ। ତାର କରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଗ୍ରାମ ନାମଟି ଏଠି ଭଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, କ୍ଲିଅର ଭାବରେ। ଗଲା। ତାପରେ ଖ ରହିଲା କ'ଣ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ କେଉଁଟା ସେଠି ଏଠି ସେଇଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମଟି ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲିଖିଦେବେ। ଗଲା। ତାପରେ ଗରେ ରହିଲା କ'ଣ? ବ୍ଲକ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କେଉଁ ବ୍ଲକର ନାମଟି ଏଇଠି ଲିଖିଦେବେ। ଗଲା। ତାପରେ ରହିଲା ଅପସନ୍ 12। ଅପସନ୍ 12 ରହିଲା କ'ଣ? ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଧାର ସକ୍ଷମ ମାନେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସଞ୍ଚୟ ସେଭିଂ ଖାତା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ରହିଲା ଯେଉଁଠିକି ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ସେଇ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମଟି ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ହେଉ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମଟି ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ସରିଲା। ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଫର୍ମର ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଡ଼ିଂ ସେମ୍ ଅଛି, ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା। ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଇଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା କୋରି ଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଗ ଖରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଭାଗ ଖରେ ରହିଲା ଘୋଷଣାନାମା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆସେ, ସେଥିରେ ଲେଖିଥାଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ତାପରେ ଆମେ ନିଜର ସହମତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା କହିଥାଏ। ତ ଏଠି ଲେଖିଲା ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ମାରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ବକ୍ସରେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ସେଇ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରିଦେବେ। ଏଭଳି ସବୁ ଅପସନ୍ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଭାଗ ଗ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ, ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ।
कला ये सब ऑप्शन गुरा पढ़ीदेवे पढ़ी सारा पर जो आवेदन करेंगे मन रखते जो दिन आवेदन करेंगे से दिन ये कौन करिया हिताधिकारी जी आवेदन कर से महिला ये स्वाक्षर मैं सिग्नेचर करेंगे ये जो दिन अप्लाई करेंगे से दिन ये तारीख पड़ो मन रहा बर्तमान तारीख पड़ सारा पर फॉर्म टी आप जेकोसी जनसेवा केन्द्र कि मो सेवा केन्द्र में अप्लाई करेंगे मन रखु अप्लाई कर सारापर सेठू जनसेवा केन्द्र हो कि मो सेवा केन्द्र हो से अप्लाई कलापर सी आपन को कौन कर एक रिसिप्ट देवा एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट मन रखु आईटा कलर प्रिंट रे देवे से ब्लैक एंड व्हाइट देवे नहीं आठी रहा कौन प्राप्ति स्वीकृत मैंने एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट मन रहा यहाँ रही लिखाई तो सुभद्रा महिला शिशु विकास विभाग ओडिशा प्राप्ति स्वीकार ये आपंकर देखो आवेदन पत्र नंबर मान जो दिन अप्लाई करेंगे से दिन अप्लाई कलापर आपंकर ये रिसिप्ट बाहर बेलू ये गोटे नंबर प्रिंट हो कौन ना आप्लिकेसन नंबर आवेदन नंबर ये रिसिप्ट आवेदन नंबर ये पड़ जाए आप्लिकेसन नंबर आगे रहा आप आवेदन तारीख जो दिन अप्लाई करते से दिन तारीख ये पड़ जाए ये रहा आप आधार नंबर भी ये मेंशन हो जाए तो यहाँ रहा आपणकर प्राप्ति स्वीकार पत्र माने एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट तो रहा ये रहा आज संपूर्ण वीडियो मु भल भाव और सठिक भाव में धीरे सुस्थे बुझाइक चेष्टा करी आपण मैंने भल भाव में बुझीपारे जमी कहली फॉर्म टी से भाव में पूरण करेंगे किसी भूल न करी सठिक भाव में धीरे सुस्थ कर सब फॉर्म टी को फिलअप करी आपड़ जी जनसेवा केन्द्र आपण पाख जनसेवा केन्द्र कि मो सेवा केन्द्र जाई अप्लाई करें तेज आज भिडियोटी आपको केमी लगे कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे और कौन से प्रश्न कि किसी जानवा तथ्य आप कमेंट माध्यम जन पारे आप चैनल को जब नुआ कर तेज चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध और बेल आइकन टी दबाइबा भूलिए ना तेज आज भिडियोटी को मुझे समाप्त करुँची पुणी आगामी भिडियो देखा आउ एक नुआ विषय सहित से पर्यंत जय श्रीराम जय जगन्नाथ।